Lamsa Bajatana, Swrangchati, Kokborok Koktwma, Tini Nar, Rugito, and Hiren the Burma, Tini Kokborok Koktwma Unka. Hayang Hakator Gunanga Bishopum Bruno, Bajuno Hunke, Bopang Kaiman is Hana Palajaga, Hayang Hakator Gunangano, Omakan Tipra, Hastable or Sana Kitingoi, Bopang Kajaka Pasaro, Secretary Havana, Hassan Mondri, Opera Kumarte. Hayang Hakator Gunangoi Bishopum Bruno, Bajuno Hunke, Bopang, Wapang Kaiman is Hana, Palajaga, Hayang Hakator Gunangono, Omakan Tipra, Hastable or Sana Kitingo Bopang, Kaka Pasaro, Secretary Havanago, Hassan Mondri, Opera Kumarte. Bopang Kaimonoti Koktwma Saka 1973 Bishiwo Bajon Hayongo Bopang Wapang Kaimani Chanjago April Shimino o Bopang Wapang Kaima Sarno Bishiwo Washak Palajago Botebo Saka Bopang Kaimani Fair Unka Bopang Unka Tongkorno Naito Klaitoniwo Ti Nangmani Shubo Oxygen Ditoni Hunu Bopang Kaimani Bishingtino Kubangma Oxygen Mano Boni wanchung unka omhaike bopang ro kaika hunke jotoni bagoi kaham ungana hunai boni rego botebo saka hasini bororong jotono bopang wapang kainani bagoi bopang kaikon hunke tongkhono tebo naita khlayana hunai Koktwma no saka विश्व परिवेश दिवस और এই দিনটি 1973 সন থেকে এই 5 জুন সারা বিশ্বব্যাপী পালন করা হয় পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখা সেটা আমাদের নৈতিক কর্তব্য কারণ কি পরিবেশ দূষণমুক্ত থাকলেই আমরা পর্যাপ্ত অক্সিজেন পাবো কিন্তু আমরা ভাগ্যবান নর্থ ইস্টের রাজ্যগুলো যেখানে অনেকটাই পরিবেশ দূষণমুক্ত এবং আমরা অক্সিজেনের মাত্রাও বেশি উপার্জন করতে পারি আমি আশা করি এই সব কার্যক্রমের মাধ্যমে যে জাগরুকতা আসে এই জাগরুকতা প্রতি ব্যক্তির মানসিকতার মধ্যে এক দূষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা তৈরি করাতে সাহায্য করবে এবং আজকে আমরা গাছ লাগিয়েছি আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে বলবো আপনারাও নিজ নিজ বাড়িতে বা নিজ নিজ জমিনের আশপাশে গাছ লাগান এবং পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখুন ধন্যবাদ Pasal pungot campur nukon simi jompoja thampai klema khumte amtini lahar kanamo khoroksa siniye nogeni mangkuti manka amtini bororo ulo police okna Koktwma rahman ro police okto usko tui naitomu ongkhorka tabukona boni sini mungmangeko Pasal pungot campur nukon simi jompoja thampai klema khumte amtini lahar kanamo khoroksa siniye nogeni mangkuti manka amtini bororo ulo police okna Koktwma rahman ro police okto usko tui naitomu ongkhorka tabukona boni sini mungmangeko Hasto saja sani ulokeno bororokno butharmani toktarmani burirokno romphemani makong thute thulemani sarbrum brumno omhai patong pati tongo bororokno khairukmani krikha bororokno punto haikese no shuta bule jefru buthana musunga apron butharo kisapona khairukmani krikha bororokni thani Thangnai me tani chisni salmariwo titi edichini jora pai thangka Hakotati hasto corona positive edit by Jorawa, edition Chomar Climania, Hainemiker Buchabu, Haste Paniyawa, edition Haponi, Nikona Baza Yaprimarika. Thana 17 May Shalmarbo, edisi Haponin Jorapai, Tanka, Hakotote, Hastivo corona positive airman Bagi, Jorawa edisi Chomar, Angemalia, Hanibeker Busa Bride, Haste Paniyago, edisi Hapan Nicolani Baza, Yapril Zaka. Isi chongmari bupuru ungno apna sal chongrita yakun athanino haste pha tabu ADC Nicolani Bagi retired IS officer Tripura Hasew Agio chief secretary Asubi Thangja G K Rauni Yago ADC Hapangi Barda Yafril Kha Abno tino press conference khlaye nangumuni ko shaka INPT ni AGS Bunjit Kumar de Burma
bosaka Tipasarani Bishungo Kabama Edition Akuli Mana Chujak Borok Tongo Kabama Chujak IS official Tongo Return Nzabu Tongo Tipasarani Bishin Kaham Hanya Shinai Pujdanya Ruke Bren Jakamon Hai Enke Tipasar Dofate Edishi Hapang Kaham Kena Kojakum Hone Bosaka Abno Kare Bosaka Edisi Amsoya Hamkare Kane Page Edisi Hapan Tane Tamo Panang Te Bobote Panang Abno Tebo Bochiri Shaka Tabuk coronavirus ni bagai belai kai no sini haste hapanggo jungjal nanglaija kubangma sini bororok bahaino affected dungha sal tangi chanai rok masa yamang yang baika boni bagai tabuk sung nukha যে করোনা ভাইরাস এমন একটা রোগ যে রোগ সারা পৃথিবীও গোবাংমা বরফ তিনি থিকা চিনি ত্রিপুরা রাজ্য বাহাইনো অমহাইকে করোনা ভাইরাস নি তাকসাক জরাতে প্রায় 200 নি উপর লাই থাকা কোভিড পজিটিভ মানজাক মানি একে জরাও চিনি Tripura hasteo edisini election ungnani togmani edisini chongmari thangnai May mas ni 17 tarigo bini mea paikha phiaba o COVID-19 corona virus ni bagai chongmari batil khai mari kha tamni hingken khe odora osung gobangma corona virus ni je guideline mani machalio a guideline ni phataro thangkang kai u coronavirus chini hasteo tebo kubangma bororok jingjal langnai boni bagino edisi ni songmari go pisogui marika engke aro chung nukjakha 17 তারিখ জরা May 17 তারিখ জরা এডিসি চমরি নি মিয়া তংমানি কিন্তু মিয়া পাই থাকমানি পরে অটোমেটিক্যালি আবো রাজ্যপাল নি ইয়াগো থাঙ্গি সবগুইখা তামনি হাংকাই এডিসি নি নকফাংকাই রাজ্যপাল এখানে একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণ ভাই ইলেক্টেড মেম্বার অফ বংনি মেয়াদ 5 বছর দङ অটোমেটিক্যালি 5 বছর পরে গাংখায়াবো তৈসা ইলেকশন গো 5 বছর পর বহাইনো যেহেতু এডিসি বো কাইসা ডেমোক্রেটিক সেটআপ পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ ভাই বো খলাই যাগো বহাইনো চিনি এডিসি চংবারিব অমহাইকে কাইসা जों চিনি ত্রিপুরা রাজ্যপাল নিয়াগো সবিখা কারণ মেয়াদ পাইখাংখাই আরো যে জনপ্রতিনিধি উঠানাই রক বংনি আরো তমনানি অধিকার করে অটোমেটিক্যালি রাজ্যপাল বন দিজাব মাখাই মারিও ওকে অ করোনা ভাইরাস নি বাগৈ রাজ্যপাল বন ইলেকশন পিছবি মারিখা ইলেকশন ডিক্লারেশন রিনানি তগমানি কিন্তু করোনা ভাইরাস নি বাগৈ রিমালিয়া বনি বাগৈ তাবুক চিনি এডিসি ইলেকশন পিছক যা তাক পর্যন্ত বনি ইলেকশন নি বাগৈ কোনো ব্যবস্থা না জাগিয়াখ কারণ করোনা ভাইরাস নি বাগৈ আবো পিছক তংখা তামকে তাব পর্যন্ত তেবসি চিন ত্রিপুরা রাজ্য বাংরুক তাক পর্যন্ত চুংমুখা 447 জনা করোনা ভাইরাস পজিটিভ মানজাক নাই একে অমহাইকে সিচুয়েশন তা ইলেকশন খাইনানিব রাজ্যপালনি পক্ষে সম্ভব
boni bagino রাজ্যপাল নিয়াগো অটোমেটিক্যালি আর ক্ষমতা সবিকা বিনি এডিসিনি যে প্রভিশন মত 6 শিডিউলনি প্রভিশন মতে একে আরো जों नुखा যে রাজ্যপাল খরকসা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ খাইমানি অ্যাপয়েন্টমেন্ট খাইমানি যে কে রাও হুনি কাইসা রিটায়ার আইএস অফিসার বো আগে ত্রিপুরানি বো চিফ সেক্রেটারি তংমান কিন্তু আরো নুকজাখা যে বিনি যে পাওয়ার রাজ্যপালনি যে পাওয়ার বো খ্লাইমান বিন থানি অটোমেটিক্যালি বো খ্লাইমান কিন্তু আরো जों नुगो এডিসিনি 6 শিডিউল প্রভিশন যে কোনো একটা প্রবলেম কাখানকাই আ জায়গাও রাজ্যপাল কাইসা কমিশন গঠন খালাই কমিশন গঠন খালাই কমিশনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট খালাই কাইসা এডিসিনি যে কোনো একটা প্রবলেম সমস্যার সমাধান খাইনার বাগৈ বা নাইকলনার বাগৈ বা ইনকোয়ারি খাইনার বাগৈ বা কমিশন গঠন খাই কিন্তু অরণ উকজাখা যে জনপ্রতিনিধি ভাই কাইসা গঠন খাইজাক এডিসি বন মিয়াদ পাইথাঙ্গে ডিজলভ খাইয়ে যে একটা ইমার্জেন্সিও স্টেট গভর্নমেন্ট রাজ্য বিধানসভা যখন ডিজলভ থাঙ্গো আজ জায়গা जों नुगो যে ইমার্জেন্সিও কাইসা কেয়ারটেকার নিয়োগ খাইয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত নির্বাচন আসা রাজ্যপাল ও কেয়ারটেকারনির মাধ্যমে ইলেকশননি সামুং পরিচালনা খাইও রাজ্যনি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট প্রশাসন নাইকানি খাই কিন্তু ওরা এডিসিও নুখা রাজ্যপাল বিনি ক্ষমতা তঙ্গ যে বিনি মুসুংতুই খরকসা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ খাইয়ে এডিশনাল ইলেকশন আসা পর্যন্ত চালক নানি আ ক্ষমতা রাজ্যপালনি তঙ্গ আ জায়গাও जों नुगो হয়তো রাজ্যপাল মন্ত্রিসভানি মতামত নানানি বাধ্য কিন্তু অর जों नुखा বিনি মতামত নানানি বাধ্য ফানো ব যে মন্ত্রিসভানি যে মতামত বিনি ববাই কনসাল্ট খাই বড়বাই কনসাল্ট খাই ভাইকে খালাইলাইনাই অম ব মতামত নাই মানো ফিয়াভা ও জাগো যেহেতু এডিসি চিনি ত্রিপুরা সড়কনি স্বার্থ জড়িত ত্রিপুরা সড়কনি ডেভেলপমেন্ট বিনি অস্তিত্ব রক্ষানি বাগৈ বিনি সোশিও ইকোনমিক পলিটিক্যাল এন্ড কালচারাল ডেভেলপমেন্ট नि बागै जे एडिसि जों अर मानमानि आबनो नायकानि ख्लायनानि हिंगांखाय चिनि बरकनि बिसिङाव যারা চিনি ত্রিপুরাসানি দুঃখ কষ্ট বুঝিনায় যারা চিনি তমুং চামুং সমস্ত কিছু সাইমানায় जों ताङै 80 বছর দিপ্রায় बुंतांखा ताङै चिनि एडिसि डेभलप बुंया तांगे अकॉर्डिंग टू 6 শিডিউল প্রভিশন এডিসি পরিচালনা খাইজা গিয়া आ সমস্ত কখনো ওয়ালসুগুই রাজ্যপাল খরকসা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর आईएएस অফিসার চিনিব গোবাং মারি आईएएस অফিসার দङ রিটায়ার आईएएस অফিসার দङ তাবুক নমিনেটেড आईएएस অফিসার दङ ত্রিপুরা সরকনি দুঃখ কষ্ট ন বুঝিনায় বহাই आईएएस অফিসারকনো নিয়োগ খলাই রিখানকাই চাখামু নিচুং যেবো চিনি এডিসি শাসন ব্যবস্থা চিনি ডেভেলপমেন্টনি সামগ্র দেশা গাहामखाय नायगानि खायजा खामु नै आं खाखामानि किन्तु राज्यपाल बहाय खायलिया ताबुकनि सरकार आईपीएफटी बीजेपी सरकार बकनि मतेन एकतरफा भावे जे खालायमानि आबुनखाय आं व्यक्तिगत भावे चाजागलिया ओंखाय पार्टीगत भावे चिनि पार्टी बाहायनो आबुनो सठिक भावे निरपेक्ष दृष्टिभंगि नायै जे खालाया
bono sung sada gyang ungkha ingkai tabuk je maharaja ni kok aro khaimani yes যে কোনো সংগঠন যে কোনো দল এনজিও থুং পলিটিক্যাল পার্টি থুং চিনি বরক ni bisingo kaisa proposal khlai mano je chini hano hamdaknai dokano hamdaknai omahai borokno nai kintu maharaja bo khoroksa international leader himano national international leader bonusung tulana khlai mano national leaders ungkha chini maharaja Prabhu Kishore Devbhagwa Bokhoraksa national leaders even bini je quality bo international leader ni উপযুক্ত অজাগাও जों halo a edisio bono administrator hisabe নিয়োগ খাইকাই bono chikon sakai nungma haiklai na TPF ni je dabi proposal Maharashtra edisio administrator hisabe khlai di hini himani abo sajagi aunia sajago kintu chini Maharashtra high level ni borobia boteisa high level ni borok national international leader boni bagai जों aro Maharashtra fit khlaikai sajagia phiaba TPF ni je proposal no जों jayabo hiya bini right tongo bongni right tongo bono aro proposal khainani jehetu bobo koroksa dokari bagai chini o hani nok phangba o tiprasarok ni bagai samung khainani nei khlai tongo ongkhori tongo jebabe chini borokno bo chini corona virus manjagai chini hastini phataro tongnai borokno tupnani bagai bo jebabe samung khai tongka abo কোনো দিনও जों পগৈমায়া বনো जों প্রশংসা খাইনি নুকা কারণ বনো চিনি পাইথা কাইসা মুকুমু হিসাবে বতা দং দङ বিনি পরবর্তী সময় जों বিনিনো খরচা ওয়ারি হিসাবে মানানো আবো जों আশা খাই কিন্তু তাবুক চিনি মহারাজ যেভাবে চিনি ত্রিপ্রাসারকনি বাগै সামু খাই দङ আ সামু খ্লাইমুনো তাङै ब आसो खारिउइ khalai tongkha abo jotono जों chini tiprasad pha bujinano bata tumani hingke chini historical background no जों naikangke chini 184 jon raja o tripura hasteo স্বাধীন ভাবে রাজত্ব খাইথাঙ্গা aboni bongsho जों kintu tabuk जों chini o hasteo no satok jagoi ripuji ungui जों ma tonglaikha boni bagai जों tiprasad pha bono jotono जों bujinan bata ora जों edisi ni bagai je salaimani edisi bo kaisa সাংবিধানিক setup constitutional setup bo kaisa সংবিধান o 6 schedule provision bongkha chini ukolok klai tongnai dopharokni socio economic cultural education political o somosto nukoni ukolok klai tongnai जों dopharok borokno develop khaitlangnai bagai bongni শাসন ভাইনো শাসন ভাইনো जों डेभलप खाइ चिनि बरकनो जोंनो डेभलप खाइ तसानान बागै अमाहायके कायसा कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अमो 6 schedule itself a constitution जों आबो नुहो तामनिखाय पुइलाबो जों नुकमानि जे अमो आसाम हास्तेও सिमिसि चालु तंमानि किन्तु পরবর্তী সময় চিনি ত্রিপুরা রাজ্য जों বনো 6 schedule no demand খাই চিনি ত্রিপুরা রাজ্য ও 6 schedule no চালু মা খাইনাই হিनै जों demand খাই ও ত্রিপুরা রাজ্য 6 schedule provision মতে এডিসি প্রতিষ্ঠিত অংখা বিনি পুইলা
एडिसी उगमानी त्रिपुरा राज्य 1985 सालनि 1 एप्रिल बिनि 6 शिड्यूल मुताबिक बिनि निर्वाचन उगमानी किंतु आबुनि सिगांबो जों 6 शिड्यूल चालुंगमानी उनखा 1982 सन 6 शिड्यूल सप्तम तपसील मुताबिक उगमानी किंतु वो सप्तम तपसील मुताबिक आरो कुनु क्षमता करे किंतु 6 शिड्यूल गाके कैसा चिनी क्षमता चिनी प्रशासन नि माध्यमे चिनी बरकनो डेभलपमेन्ट खायनानि गोबांमा जों आरो क्षमता नगु आ क्षमताव जों ताम नो खुमाले दुइटा धारा कैसे हंखाय प्रशासनिक ते कैसे हंखाय सामाजिक प्रशासनिक शासन व्यवस्था जों ताम दं आरो प्रशासनिक शासन व्यवस्था दं जमी बंटन व्यवहार चिनी जागा जमी बन बागनानी बन व्यवहार खायनानी प्राथमिक विद्यालय स्थापन खायनानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खलाई बन नायिकानी खायनानी ग्रामीण सड़क सामाजिक बनायन सृष्टि रक्षणाबेक्षण ते ग्राम कमिटी शहर कमिटी खलाई बन परिचालना खाई चिनी बिसिंग व्यवसाय वाणिज्य खलाई चिनी बररक जाते साक नियाकंग साक बसाई मानानी अमहायरक ते कैसा महाजनी शोषण और व्यवसाय वाणिज्य नियंत्रण खाई बिनि विधि निषेध नियंत्रण खाई चिनी बाजार चलिरनानी जोंनगु आगे चिनी त्रिपुरा राज्य महाजनरक जेबाबे चिनी बरकनो सरल सुजामानि थकगुई माइरं फुटासा बायनो जागा कानिसा नामानि अमहायरक शोषण अशोषण हईते मुक्ति मानानो बागै ओ एडिसो कैसा प्रोविजन दंगो महाजनी शोषण हईते रक्षा मानानो बागै चिन बररक निजेनो एडिसिनि 6 शिड्यूल प्रोविजन नि थ्रुते आइन रूल्स खाई आ बाजारनो नियंत्रण खायनानि बाहायकै चिनि बररक व्यवसाय वाणिज्य डेभलप खाई साक बासाई माने कैसा अर्थनैतिक परिकाठामो तैयारी खायनानि आबो हायरक ते कैसा सामाजिक दिग दिया जों विचार खायथांखाय नायथांखाय आ जागाव दंगो कायलामु ते कागलायमु आबो एडिसिओ नि कैसा 6 शिड्यूल नि प्रोविजन दं कारण जोंनगो चिन बररक चिनि समाज काय जागलायखांखाय अनेक समय केबो कागलायो ओंखाय बनि विचारक जों चिनि समाज लुकुरग समाजरो खालायमाननगो उ विचार व्यवस्था कैसा ताबोनि बीजेपी आपेपति हापां पाइथांने भानबाय मुचुंगते खायमनो खादुमा फुनगा आईएनपीटी नि एजीएस रंजित कुमार देवबर्मा तेसाका तिप्रासरनि हामकानि बागै एडीसी हापां तिप्रासरनि बिसिंगो रजाखांगे प्रेसि जाखामोन थांनाय ताकिसा सिगां 14 जानुवारि तिब्राव तंगै तंनाय मिजोरामनि फाइनेरियां हदानि लुकुरनो तिब्राव तंगु सुगै मानानि बागै कासे सेटलमेन्ट कक साबजा कासे सेन्टर हापां हास्ते हापां मिजोराम हापां ति तिब्रा सादफाने आदां रखंतयै थांनाय तालकिसा सिगां 16 जानुवारि व त्रिपुराव तंगै तंनाय मिजोरामनि फाइनेरियां हदानि लुकुरनो त्रिपुराव तंसुगै मानानि बागै कासे सेटलमेन्ट कक साबका सेन्ट्रल हापां हास्ते हापां मिजोराम हापां ति तिब्रा सादफाने आदां रखंतयै फिया सालकिसा सिगां मिजो कन्वेन्सन तांपां डॉक्टर पाशवा सागा तिब्रा नेतारो दफारक दांगा फांना नायतंगो रियां हदारनो तयै आब्रो चाजगे अंगे त्रिपुरा चाकमा स्टूडेंट एसोसिएशन कोक्तमा नि कुथुम खलाइको फिरोका त्रिपुरा चाकमा स्टूडेंट एसोसिएशन मथने तांफां तामसाका खनायनायदि बिनि खुक्तैना मिजो कन्वेन्शনের এই সেক্রেটারি ডক্টর পাশোয়া উনি বলেছেন যে
ত্রিপুরার যে শীর্ষ নেতা আছে ওরা নাকি সাম্প্রদায়িক এই দাঙ্গা সৃষ্টি করতে চাইছে, কিন্তু আসলে বিষয়টা উনি চাইছেন। ওনারা যা বলেছিলেন আমি মনে করি এই সাংবিধানিক আমাদের সংগঠনের তরফ থেকে মিস্টার পাছুয়া যা কার্যকলাপ চালাচ্ছেন সেটা মিজোরাম গভর্নমেন্টের উস্কানিতে, এবং যেখানে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের এই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং ত্রিপুরা সরকার তথা মিজোরাম সরকার সহ এবং ত্রিপুরার যে শীর্ষ নেতারা মিলে যে সেটেলমেন্টের বিষয়ে যে এগ্রিমেন্ট হয়েছিল, কিন্তু ওনারা এই বিষয়টা নিয়ে বিরোধিতা করছেন। আসলে বিষয়টা কি, ওরা কি চায়? মিজোরাম সরকার বলছে ব্রুদের এখানে কোনো সেটেলমেন্ট দেওয়া হবে না মিজোরামে, তাদের স্বভূমিতে, কিন্তু ত্রিপুরাতে जिरानिया जयनगर आमसे खरसा कोरोना पॉजिटिव लॉरी ड्राइवर मानजाखा ब फादर हासनी फेमानि थांनाय साननै साथाम रुमै जयनगर पेट्रोल पंप तंगु तंगु ब कोक्तमा मानै मेडिकल टीम थांगै लॉरी ड्राइवर तुलां थांगा कोक्तमा मानमा जराते दामपुरी सिचातनि बागै अ पेट्रोल पंप ते गाना गिनिनि जत फानक रग्न सिलफ्लाइ रुखा जेरं इंस्ट्राक्ट खाने बागे बनाजा बर थांनाय साबने थांनाय साबनो सिंगे गाहामो बिदि मान एबा जरा करे हाबन नांगौ थांला चुखलाय पालाय थाने बागे बरमनि बागे बिनो गाहाम कोक्तमा ते गाहाम शब्दंगो निनि आने साबा नग आरिमनो नगो तंतते हाबन नगो तंतते एबा जे प्रोपना स्राबजा जरा करे वे इंस्ट्राक्ट खाय माननाय A new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni lamadai. Abo kaisa haba bai boshibina zo insurance company. Orojo to malku eba car, motorcycle, shafduk eba health, personal accident, fire accident umarongo insurance claim manai. Hani bagi norok tak bidodoro grungdi oni kumawa. A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG00114965, Shobari Bagar, Kirstanagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokborok number 857510-82580375592, email number debormanayantara@gmail.com. Jerung nangkuman insurance tabu kerja yarok tongko berok takti kelai oni ke mau kerungai mano tamne hanba bufro tamro patui thang kebo shirikya hani bai jora tong chane patani shak dokte malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi.